भैया ये तो कुचियामूर घाट का माचा है। आषाढ़ मास चल गया और अभी श्रावण मास है, तो अभी तक कहीं पर माचा नहीं है। एक माचा है बंगाल और बिहार में जगह करने के लिए कुचियामूर। तो कल से नागर नदी का जल ज्यादा गति से बढ़ रहा है, तो आप तो माझी है इस घाट का, तो क्या बात है, आप माचा को बचा सकते हैं? हाँ बता सकते हैं, क्योंकि 2 दिन रात भर कभी हम लोग कभी तक सोया नहीं। अच्छा, तो भाई लोगों के लिए हम भलाई कर रहे हैं। अच्छा, ये जो मचाल हमारा चचरी का पुल अगर बच जाएगा, अच्छा, तो आने जाने का जो हमारा गांव का और हमारा बिहार बंगाल का जो जितना भी आने जाना करता है उनके लिए भला होगा। अच्छा, तो उम्मीद है, हम लोग सोचा है कि अगर रात और रहने पड़ेगा, 2 रात या 3 रात हम लोगों को करने पड़ेगा, मेहनत तो करेंगे, मगर इस चचरी का पुल रखने का पूरा कोशिश करेंगे। अच्छा। हम सुने आपके बहुत दिक्कत हो रहा है, रात भर आप लोग नहीं सोते हैं और ऐसा वो कोचूरी पाना आता है। हाँ, कोचू बहुत आ रहा है वहाँ। ये कोचू का वजह से नाइट रहने पड़ रहा है और कोचू छुड़ाने पड़ रहा है। कितने आदमी नाइट रहते हैं आप? 5-7। 5-7? हाँ 5-7 आदमी रहने पड़ते हैं नाइट। तो कोचू का वजह से अगर कोचू इतना आता है हमारा नदी में, नागर नदी में, तो मचाल तो हमारा टूटने का रिस्क रहता है। अगर यहाँ पर हम लोग कोई रात को नहीं रहेंगे तो कभी भी मचाल टूट सकते हैं। तो इस कोचू को अगर हम छुटाते रहेंगे तो मचाल बचने का पूरा कोशिश है। दादा আপনার বাড়ি কোথায়? বাড়ি আমার গাঁও গাবিগুর। আর যাচ্ছ কোথায়? বিটিআর। আচ্ছা, এই মাছটা আছে, আপনার সুবিধা হয়েছে? না না, অনেক সুবিধা নাই। কেন? ব্রিজ হতো তো ভালো হতো। আচ্ছা, ঠিক। মানে ওভার ব্রিজ মাঙে। বাড়ি কোথায় তোমার? আকপাড়া। একবার কোথায় গেছিলা? লাইটলি। লয়াটলি। এই মাছটা যদি হতো তোমার সুবিধা হতো, মানে এটা যদি পুল হতো, মানে ব্রিজ, সুবিধা হতো। হ্যাঁ। এখন অসুবিধা মনে হচ্ছে। হ্যাঁ। দাদা আপনার নাম কি? মঞ্জুর আলম। আচ্ছা, এই কুচিয়ামোর মাচা এখনো রয়েছে, মাচাটা থাকলে বাঙ্গাল বিহারের সুবিধা রয়েছে? সবারই সুবিধা হবে, আবার যাবার সবারই সুবিধা থাকবে। আচ্ছা, এটা আমরা চেষ্টা করছি যে মাচালটা রাখবো, বাড়ালো আচ্ছা, চেষ্টা করবো যতদূর হবে, না হলে তো কিছু উপায় নাই, করবো নৌকার ব্যবস্থা। আচ্ছা। প্রতি বছর তোমার যায় আষাঢ় মাসে মাচা উঠে যায়, এবার শ্রাবণ মাস পড়ে গেছে, তাও মাচাটাকে বেঁচে রেখেছে এখানকার যিনারা মাঝি রয়েছেন এবং ঘাটওয়াল। তো আমি শুনলাম মাঝি বললেন যে 4-5 করে লোক রাত এবং দিন কাজ করছে, এটা কি সত্যি? হ্যাঁ সত্যি, এখানে পুরো রাত্রাই, সারা রাত্রাই 4-5 জন আর কি জন করা হয়েছিল, সবাই কাজ করছিল। আমি ঘুরতে এসেছিলাম, দেখেছি সবাইকে, সারা রাত্রাই থাকে। গ্রাম বাংলা কষ্ট কথা পেরিয়ে আবারও আমরা কাটিহার জেলার বারসইয়ের অন্তর্গত একবারে কুচিয়ামোর ঘাটে রয়েছি। সত্যি বাঙ্গাল বিহারের একমাত্র ব্যবস্থা এই বাসাইর মাচা। আর যিনি এখানকার মাচার ওই ঘাটওয়াল রয়েছে, মাঝি রয়েছে, তিনি দিন রাত ধরে 4 দিন ধরে লড়াই করছে। ওনার 5টি 6টি 7টি করে লোক নিয়ে সারা রাত থেকে কচুপানা ছুটাচ্ছেন। নাগর নদীর জল বেশি বাড়ে যাওয়ার কারণে এই মাচাটা রিস্কে রয়েছে, কিন্তু এই মাচার রিস্কে থাকার কারণে এনারা নাইট মানে রাতে এবং দিনে 24 ঘন্টা 5 থেকে 7 জন লোক ডেলি কাজ করতেছে। এখানকার মাঝি বললেন, আমি মানুষের পরিষেবা দেওয়ার জন্য আমি রাতভর যদি আরো কয়েক রাত থাকতে হয় আমি কচুরি পানা ছুটাবো, আমি মাছাটাকে বাঁচায় রাখবো। এটাকে হিন্দিতে বলে ওই চাচেরা মাচাল। কিন্তু আমাদের সম্মানীয় বিধায়ক সাহেব মাননীয় শ্রী महबूब आलम जी, उन्हीं बोले पाटना विधानसभा दे हम अगले समय में कुचियामोर की पुल को हम बनाएंगे। ये देखने का बात है हमारा विधायक क्या करता है कि महबूब आलम। अस्सलाम वालेकुम।